Moje drage gledateljice, preko 50 godina života u današnjoj emisiji ću vam govoriti o najvažnijim vitaminima kojih nemate i da su jedan od glavnih razloga zašto gubite kosu ili imate proređenu kosu. Govorit ću vam o najvećim lažima industrije koje vam se svaki dan podmeću kada su čudesna rješenja za samu kosu, a prije svega ćemo govoriti o najvećoj laži što govorite sami sebi. Možemo reći jednu jako bitnu stvar. Kosa nije samo estetski detalj, kosa je vrlo često biološki pokazatelj onoga što se događa u organizmu. Kada folikul kose nema dovoljno hranjivih tvari i kada hormoni nisu u ravnoteži i kada je tijelo pod stresom ili kada nedostaju ključni vitamini i minerali, kosa je među prvima to pokazuje. I zato što današnja emisija nije o tome kako prevariti problem, nego kako razumjeti što se tijelu događa i što možete učiniti da folikul opet dobije ono što njemu treba. Jedna od najvećih laži što možete zamisliti i koji svi sebi govorite, i to industrije kozmetičke i industrije koje se bave sa kosom, zarađuju stotine milijardi dolara godišnje samo na osnovu toga što vi smatrate da se vaša proređena kosa prije svega nije vezano za vaš način života, nije vezano za vašu prehranu, niti vezano za stres, niti vezano za lijekove, nešto drugo, nego je vezano zbog toga što imate nekakvih sitnih problema i sada vama treba u kosu staviti nekakav šampon, nekakvu kremu, nekakvu masku i nekakvu ampulicu. Tko se u životu dobio novu gustu, krasnu kosu koristeći ovakve preparate? Molim vas dole ispod videozapisa, evo molim vas, pišite kome je narasla masovno krasna kosa nakon što je kupio neki preparat jeftini ili jako skupi u dućanima. A mi to danas enormno kupujemo jer vjerujemo kada nam se kaže u reklamama ili u dućanu da će to nama izvanredno pomoći. Ja vam kažem sasvim nešto drugačije. Jedan od glavnih razloga zašto gubite kosu bit će kroničan nedostatak bitnih vitamina. I danas govorimo o prvom vitaminu, a to će biti vitamin D. Prvi skriveni nedostatak koji često vidim kod žena nakon 50. godine jest kroničan nedostatak vitamina D. Iako ga zovemo vitaminom, on se u tijelu ponaša kao hormon i on ne služi samo za kosti, kako se često pojednostavljuje, nego ima snažan utjecaj na imunitet, upalne procese i na signale koje folikulu govore hoće li ući u fazu rasta ili će gasiti proizvodnju. Bez vitamina D nema zdravlja kose. To je nešto najjednostavnije što možete zamisliti. Isto tako trebate shvatiti da danas 90% osoba, specijalno vi žene nakon 50. godine života, imate kroničan nedostatak vitamina D. Vi to ne znate, ne shvaćate i onda gomilate sav enorman stres od lošeg načina života, loše prehrane, svakodnevnih lijekova desetljećima i onda kosa bude u problemu. Kada vitamin D nedostaje, folikul često postaje pasivniji, a kosa može sporije rasti. Može se prorjeđivati, a kod nekih žena opada pojačano, specijalno nakon razdoblja infekcije, stresa ili u menopauzi, kad se hormonska slika mijenja. I ono što je najopasnije jest da žena može mjesecima misliti da je uzrok samo menopauza, ali zapravo se radi o kombinaciji hormonalnih promjena i nedostatka vitamina D, tko nitko od vas nikada nije provjerio. Vitamin D ćete najbolje uzimati iz sunca i sunčeve svjetlosti. Nažalost, to većina osoba apsolutno ne radi jer smo skroz u zatvorenim prostorima, kućama, stanovima, ne znam gdje god, mi suncu kad ga ima ne izlazimo vani. Zato ako imate kroničan nedostatak vitamina D, kada god je sunce vani, pola sata, 45 minuta odete lijepo na sunce i to će biti adekvatna količina vitamina D svaki dan, a kada nema sunca morate jesti hranu i uzimati visoko kvalitetne dodatke prehrane vitaminom D. I to nećete raditi, moji dragi gledatelji, tjedan, 2, 3 ili mjesec, 2, 3. Folikul dlake raste godinama, zato vi to trebate raditi ponekad i godinu, i 2, i 3 da bi imali ponovo gustu, krasnu kosu. Jeste shvatili? Ne postoje brza, jednostavna i jeftina rješenja za vašu kosu. Tko god vam to prodaje, prodaje vam maglu, a vi dalje kupujete stvari što mislite da će vam brzo riješiti problem. Drugi stvar će biti apsolutno vitamini B skupine, a posebno biotin ili vitamin B7. Biotin je važan zato što sudjeluje u procesima stvaranja keratina,
a keratin je temelj strukture vlasi. Kada ga nema dovoljno, kosa može postati lomljiva, slabija, tanja i može djelovati da je potpunosti slaba. Međutim, ovdje moramo biti pametni, jer biotin je postao marketinška riječ. I danas ćete naći tisuće proizvoda koji obećavaju čuda samo zato što na etiketi piše biotin. Jel tako, moji dragi gledatelji? Biotin svuda. Sa vitaminom B7 šampon vaša kosa sutra fenomenalna raste kao nenormalna u roku tjedan, dva. Marketinški trikovi koji itekako dobro znaju da vi ako imalo imate šansu riješiti vaše probleme sa kosom, vama treba vitamin B7, ali on djeluje iznutra i on treba djelovati mjesecima i godinama da vi poboljšate situaciju. Ne u mjesec, dva, ni u tjedan, dva. Zato nemojte nasjedati marketinške trekove, nemojte kupovati gluposti ili na kraju krajeva kupujte, onda ćete sami sebi učiniti nepravdu, a velika većina osoba to naravno i rade. Kod žena 50 plus vitamini B skupine često padaju zbog godina neadekvatne prehrane, loše probave, gutanje enormne količine kemijskih lijekova ili jednostavno zato što tijelo više ne radi jednako kao sa 30. Folikul tada radi na rezervi i ne može održati istu gustoću kose. Zato je važno shvatiti da se kosa ne obnavlja obećanjima iz reklame, nego stabilnom opskrbom organizma iznutra, iz dana u dan, tjednima, mjesecima, godinama, jer će naša kosa biti puno bolja. Kada je problem kroničan nedostatak vitamina, to najčešće je, zapamtili, vitamin D, vitamin B7. I treći vitamin koji je ključan, bit će apsolutno vitamin C. A vitamin C je jedan od onih nutrijenata koji se u javnosti stalno svodi na imunitet, ali u stvarnosti radi puno dublje i upravo zbog toga ga mnoge žene 50 plus podsjede. Folikul dlake je metabolički aktivan mali organ i on troši energiju i stalno se obnavlja. Međutim, stalno se brani i od oksidativnog stresa, a oksidativni stres je jedan od glavnih tihih neprijatelja kose nakon 50. Kosa postaje tanja, slabija, sporije raste i sve više žena kaže onu istu rečenicu: moja kosa nije ista kao što je bila prije. Sasvim jasno. Ili što mi radimo do 50. godine pa nadalje? U ovaj modern način života najčešće već do 50. imamo abnormalnu količinu lošeg prehrane možda desetljećima u našemu tijelu, koje nema ništa niti vitamina D, niti vitamina B7, nema niti vitamina C. Međutim, mi volimo jesti tu hranu, zato mi to svaki dan idemo kao u crkve, u dućane, idemo kao u crkve, shopping centre, punimo sve moguće restorane i punimo recimo restorane brze hrane, sve to onda uzimamo i kažemo imamo problema sa kosom. To nije čudno, jer kosa je u najvećem broju situacija, ovo specijalno govorim kod žena, vezano za vaš način života. Evo još jedan problem koji veliki broj vas ne zna. Zašto se najviše vidi problema nakon menopauze i kako stres dovrši priču? I menopauza sama po sebi može promijeniti kosu, jer pada estrogena i promjene u hormonskom balansu mogu učiniti da folikul postane osjetljiviji. Ali ono što mnoge žene ne vide jest da se u isto vrijeme događaju i druge stvari. Vaš san je lošiji, vaš stres se povećava i prehrana nije idealna. I ponekad kad se uzima još više lijekova, vaša probava apsolutno je loša. I to je glavni razlog zašto vi imate gubitak kose nakon 50. godine života. Biće loša prehrana osiromašena vitaminom D, vitaminom B7, vitaminom C. Pijenje velike količine lijekova svaki dan, što veliki broj vas ne smatra da je to problem, jer Bože moj, svatko prije 3, 4, 5 ili ja kad vidim u ordinaciji piju pacijenti po 10 do 15 kemijskih lijekova svaki dan. Ja vam kažem, što više kemijskih lijekova pijete, uništavate zdravlje kose i vlasišta i puno toga, specijalno radi loše probave, lošeg imuniteta i jako loše funkcije jetre i vaših bubrega. Jer jednostavno nije moguće da mi bombardiramo svaki dan našu probavu i naše tijelo sa lošim kemikalijama i smatramo da će to biti ok. I to će biti razlog zašto imate problema. I naravno tu se veže problemi sa estrogenom i progesteronom. Nakon 50. godine života i estrogen i progesteron su jako smanjeni kod žena
50 plus i pa nadalje, a oni kada ih nemate i kada ih ne znate kontrolirati na prirodan i siguran način, pogoršat će zdravlje vaše kose. I onda tijelo ulazi u jedno stanje koje vi morate birati prioritete. I kada tijelo bira, kosa često nije prioritet. Folikul se štedi, ulazi u fazu mirovanja, a žena to vidi na četki, na jastuku, u odvodu tuša, ali na razdjeljku. I tu nastaje začarani krug, jer kada žena vidi da kosa opada, stres se pojačava. I to mi je ona kao šlag na tortu, vidite, imate već 100 drugih problema, jel tako? Imate bolesti, lošu prehranu, teret svakodnevnog života i stresa se abnormalno povećava. I onda dobijete taj 4. razlog zašto vama opada kosa, bit će kroničan stres. Što ste više pod stresu, kosa više opada. I to su glavni razlogi zašto vi imate ispadanje kose i zašto će vam kosa biti sve gora i gora, i ono što veliki broj vas ne zna, današnje žene, moderne žene gube kosu kao nikada u povijesti. A ovo su 4 glavna razloga koje sam ja danas rekao. Ono što danas želim da zapamtite jest jednostavno. Ako folikul nema nutrijente, folikul ne može graditi vlas. A to nije stvar volje, to je biologija. Vitamini D, vitamini B skupine, vitamini C su česta skrivena problemi nedostatka kod žena 50+, koji ubrzavaju proređivanje kose, a iza njih stoji još šira slika. To će biti imunitet, probava, hormoni, štitnjača, stres, lijekovi, način života. Zato nema smisla da se borite protiv folikula, nego da mu vratite ono što mu treba. A prvi korak je uvijek razumijevanje uzroka zašto gubite kosu. Što je vaš razlog da vi gubite kosu? I onda na to djelujemo i onda mi dođemo sa samim razmišljanjima, eno ga onaj čudni, narasla mu kosa jer je stavio nekakvu masku, kremu, šampon. I to dućani su puni, a da ne mogu biti gora laž za sve vas. Tijelo se liječi iznutra. I to treba trajati dugo, mjesecima i godinama. Ajde, molim vas, neka nekog drugog meni opiše kada je zadnji put pročitao jednu knjigu o nutricionizmu ili prirodnim lijekovima. Bilo gdje, bilo kada u svijetu. Kada ste zadnji put sami sebe educirali, osim što vas educiraju svi drugi osim vas samih. Mi živimo u vremenima kada smo mi isprani sa medijima svaki božji dan. Svaka društvena mreža, svaka informacija koja dolazi putem interneta ili dnevnika, televizije vas abnormalno sekira i vama kontinuirano radi abnormalan stres. I mi kada kontinuirano vjerujemo da ona sljedeća tamo umjetna, izoperirana, ne znam kako se zove, vam reklamira da ovo trebate kupiti, vi to kupujete. I to je nažalost, moji dragi gledatelji, činjenica što ja gledam cijelo vrijeme. Mi koji govorimo ovakve stvari koje su u potpunosti istinite, vi ovakve videozapise nećete nigdje niti čuti, niti vidjeti. Jer i ovaj videozapis će u roku dan do 2 u potpunosti nestati sa interneta, jer ove informacije vi ne smijete znati. Ali sve druge informacije će biti filovani svaki božji dan. I onda ćete vas formirati te osobe. Svi ti medijski, kako se već nazivaju, influenceri ili kako god, oni ćete skupljati znanja. A mi koji radimo 30 godina sa pacijentima, koji imamo informacije o nutricionizmu i prirodnim lijekovima, čućete najmanje. I zato svi vi koji ste slučajno pogledate ovaj videozapis, vjerujte da dolazi zdravlje iznutra, a ne dolazi zdravlje izvana. I da vas drugi ne formiraju, nego formirate vi sami sebi. Ja bih osobno vam preporučio da odlučite recimo ove godine pročitati 4-5 knjiga o nutricionizmu, zdravoj prehrani, ne znam, recimo prirodnim lijekovima. Od bilo koga da nađete na svijetu, da smatrate da će vam pomoći i bit ćete malo pametni. I da prestanete vjerovati u brza, jednostavna, jeftina rješenja, probleme sa kosom ili bilo kojih drugih problema, jer oni ne postoje. Ne postoje! Samo što mi vjerujemo da oni postoje, jer je to nama najlakše, najjednostavnije, a onda samo bacamo novce i što još gore, mi čekamo svaki mjesec, je sve gore situacija, a ja ću vam reći, u ovoj situaciji i bilo kojoj drugoj situaciji vama vrijeme nije prijatelj. Što više vremena provodite u lošem načinu života, lošoj prehrani, kroničnom nedostatku vitamina ili šta god, vaša kosa će biti sve gore, kasnije će biti teža za liječenje, a ovo se sve može prevesti bez problema i na svaku bolest modernog čovjeka.
Vi koji želite saznati malo više o najvažnijim mineralima koji igraju ključnu ulogu u zdravlju vaše kose, pogledajte ovaj video zapis pored mene. Tu vas učim jako puno, naravno, o mineralima. Svi drugi moji dragi gledatelji, hvala što me pratite. Hvala ako slučajno dijelite ovakve video zapise nekom drugom. Jer je to jedina šansa da ovi video zapisi dođu do nekoga drugoga. Ako to ne napravimo, naravno u roku dan do dva, više ovaj video zapis nitko neće vidjeti. Svi moji dragi gledatelji koji me svaki dan pratite, hvala vam najljepše. Ja ću se truditi svaki vam dati novu, jako bitnu informaciju o zdravlju. Vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav.